Selanjutnya adalah bab 4, auzanu ismil maf'uli, wazan isim maf'ul. Bab 4, auzanu ismil maf'uli, wazan isim maf'ul. Isim maf'ul isilah titik-titik dengan jawaban yang di titik-titik atau kang di titik-titik. Maf'ulun tanpa harokat dibaca maf'ulun menjadi maf'ulun. Ma'lumun kang dingerteni, maktubun kang ditulis, mal'unun kang dilaknati, mamlukun kang dimiliki, makdzubun kang dikorohi, maklumun kang dingerteni, dan seterusnya. Maklumun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Dasarnya bersama-sama: kafa'ilin, suwis mafa'ilin, idza min disalasatin yakunu kagoda, wa fismi maf'uli sulasi toron, zinatu maf'ulin ka'atin min qasam, isim fa'il sulasi anut fa'ilun, isim maf'ul sulasi anut maf'ulun. Maklumun dicari dalam kamus pada kata alima. Contoh berikutnya dibaca Kang Ami. Maktubun mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Dasarnya kafa'ilin, sugis mafa'ilin, idza min disala sadiyakunu kagoda, wa fismi maf'ulis sulasi tarad, zinatu maf'ulin ka'atim min qasrat, isim fa'il sulasi anut fa'ilun, isim maf'ul sulasi anut maf'ulun. Maktubun dicari dalam kamus pada kata kataba. Untuk contoh yang terakhir, mari bersama-sama. Masmu'un kang kirungu, masmu'un mengikuti wazan maf'ulun, maka termasuk isim maf'ul. Dasarnya kafa'ilin, suwis mafa'ilin, idza min disalasatin yakunu kagoda, wa fismi maf'uli sulasi taron, zinatu maf'ulin ka'ati min qasam, isim fa'il sulasi anut fa'ilun, isim maf'ul sulasi anut maf'ulun. Masmu'un dicari dalam
Kita perhatikan keterangan yang ada di bawah. Tasrif istilahi maf'ulun yang menentukan adalah kamus. Selanjutnya, jawablah dengan jawaban adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan maf'ulun. Contoh yang pertama dibaca Kang Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansuran. Fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Mansuran adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan maf'ulun. Halaman berikutnya, isim maf'ul wazan muf'alun, isim fa'ilnya berwazan muf'ilun. Semua isim maf'ul selain maf'ulun adalah mengikuti wazan isim fa'il yang diawali dengan mim yang didomah dengan merubah ain fi'il, yaitu huruf sebelum akhir, menjadi fathah. Muf'ilun dibaca kasroh. Isim maf'ulnya muf'alun, ain fi'il dibaca fathah. Tasrif istilahinya muf'alun, af'ala yuf'ilu if'alun, fahuwa muf'ilun, wa dzaka muf'alun, af'il la tuf'il. Contoh yang pertama, muslimun, isim maf'ulnya muslamun, tasrif istilahinya muslamun, aslama yuslimu islamun, fahuwa muslimun, wa dzaka muslamun, aslim la tuslim. Contoh yang terakhir, muqinun, isim maf'ulnya muqonun, tasrif istilahinya muqonun, auqona yuqinu iqonun, fahuwa muqinun, wa dzaka muqonun, auqin la tuqin. Contoh yang ada di kolom kiri, kita ambil satu contoh yang paling atas. Muslihun, isim maf'ulnya muslahun, tasrif istilahinya muslahun, aslaha yuslihu islahun, fahuwa muslihun, wa dzaka muslahun, aslih la tuslih. Berikutnya, jawablah dengan jawaban adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'alun. Contoh pertama, bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu hal nahnu munzaruna. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Munzaruna adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan muf'alun. Berikutnya contoh nomor 3 dibaca Kang Fahmi. Wa ma nahnu bimunzarina. Wa ma nahnu bimunsyarin.
musyarina adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan muf'alun. Contoh terakhir. Inna lamugramuna bal nahnu mahrumuna. Inna lamugramuna bal nahnu mahrumun. Mugramuna adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan muf'alun. Isim maf'ul berwazan mufa'alun, bermakna yang dititik-titikkan, dan isim fa'ilnya adalah mufa'ilun, bermakna yang metitik-titikkan. Mufa'ilun, isim maf'ulnya mufa'alun, tasrif istilahinya mufa'alun, fa'ala yufa'ilu taf'ilun, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'il la tufa'il. Contoh yang pertama, mutalliqun, isim maf'ulnya mutallaqun, tasrif istilahinya mutallaqun, tallaqa yutalliqu taqliqun, fahuwa mutalliqun, wa dzaka mutallaqun, talliqu la tutalliqu. Contoh berikutnya, mukadzibun, isim maf'ulnya mukadzabun, tasrif istilahinya mukadzabun, kadzaba yukadzibu takdzibun, fahuwa mukadzibun, wa dzaka mukadzabun, kadzib la tukadzib. Contoh berikutnya terakhir kita ambil yang sebelah kiri. Muhallilun, isim maf'ulnya muhallalun, tasrif istilahinya muhallalun, halala yuhallilu tahlilun, fahuwa muhallilun, wa dzaka muhallalun, hallil la tuhallil. Berikutnya, jawablah dengan jawaban adalah isim maf'ul karena mufrad muzakarnya mengikuti wazan mufa'alun. Contoh pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi. Ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqqi. Munazzalun adalah isim maf'ul karena mufrad mudzakarnya mengikuti wazan mufa'alun. Tasrif istilahinya munazzalun, nazzala yunazzilu tanzilun, fahuwa munazzilun, wa dzaka munazzalun, nazzil la tunazzil. Halaman berikutnya, isim maf'ul wazan mufa'alun, isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Mufa'ilun, isim maf'ulnya mufa'alun, tasrif istilahinya mufa'alun, fa'ala yufa'ilu mufa'alatun, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'il la tufa'il. Contohnya bersama-sama.
munafiqun. Isim maf'ulnya munafaqun. Tasrif istilahinya munafaqun. Nafaqa yunafiqu munafaqatun. Fahuwa munafiqun wa dzaka munafaqun. Nafiqu la tunafiqu. Yang kedua, sama-sama. Mujahidun. Isim maf'ulnya mujahadun. Tasrif istilahinya mujahadun. Jahada yujahidu mujahadatun. Fahuwa mujahidun wa dzaka mujahadun. Jahid la tujahid. Yang terakhir, sama-sama. Muraqibun. Isim maf'ulnya muraqabun. Tasrif istilahinya muraqabun. Raqaba yuraqibu muraqabatun. Fahuwa muraqibun wa dzaka muraqabun. Raqib la turaqib. Selanjutnya, isim maf'ul wazan mufta'alun. Isim fa'ilnya adalah mufta'ilun. Mufta'ilun, isim maf'ulnya mufta'alun. Tasrif istilahinya mufta'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il. Contohnya bersama-sama. Muhtasibun. Isim maf'ulnya muhtasabun. Tasrif istilahinya muhtasabun. Ihtasaba yahtasibu ihtisabun. Fahuwa muhtasibun wa dzaka muhtasabun. Ihtasib la tahtasib. Berikutnya, muqtahimun. Isim maf'ulnya muqtahamun. Tasrif istilahinya muqtahamun. Iqtahama yaqtahimu iqtihamun. Fahuwa muqtahimun wa dzaka muqtahamun. Iqtahim la taqtahim. Halaman berikutnya, isim maf'ul wazan munfa'alun. Isim fa'ilnya adalah munfa'ilun. Munfa'ilun, isim maf'ulnya munfa'alun. Tasrif istilahinya munfa'alun. Infa'ala yang fa'ilu infi'alun. Fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il. Contoh pertama, sama-sama. Munkashifun. Isim maf'ulnya munkashafun. Tasrif istilahinya munkashafun. Inkashafa yankashifu inkishafun. Fahuwa munkashifun wa dzaka munkashafun. Inkashif la tankashif. Berikutnya, mumbasitun. Isim maf'ulnya mumbasatun. Tasrif istilahinya mumbasatun. Imbasata yang basitu imbisatun. Fahuwa mumbasitun wa dzaka mumbasatun. Imbasit la tambasit. Yang terakhir, mumbaizun. Isim maf'ulnya mumbatun. Tasrif istilahinya mumbatun. Imbasa yambaitu imbi'asun. Fahuwa mumbaisun wa dzaka mumbatun. Imbais la tambais. Berikutnya, isim maf'ul wazan mutafa'alun. Isim fa'ilnya adalah mutafa'ilun. Mutafa'ilun, isim maf'ulnya mutafa'alun. Tasrif istilahinya
mutafa'alun, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun, fahuwa mutafa'ilun, wa dzaka mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al. Contoh bersama-sama. Mutaharrifun, isim maf'ulnya mutaharrafun, tasrif istilahinya mutaharrafun, taharrafa yataharrafu taharrufun, fahuwa mutaharrifun, wa dzaka mutaharrafun, taharraf la tataharraf. Contoh berikutnya. Mutakabbirun, isim maf'ulnya mutakabbarun, tasrif istilahinya mutakabbarun, takabbara yatakabbaru takabburun, fahuwa mutakabbirun, wa dzaka mutakabbarun, takabbar la tatakabbar. Halaman berikutnya. Isim maf'ul wazan mutafa'alun. Isim fa'ilnya adalah mutafa'ilun. Mutafa'ilun, isim maf'ulnya mutafa'alun. Tasrif istilahinya mutafa'alun, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun, fahuwa mutafa'ilun, wa dzaka mutafa'alun, tafa'al la tatafa'al. Contoh yang pertama bersama-sama. Mutaqabilun, isim maf'ulnya mutaqabalun, tasrif istilahinya mutaqabalun, taqabala yataqabalu taqabulun, fahuwa mutaqabilun, wa dzaka mutaqabalun, taqabal la tataqabal. Contoh terakhir. Mutamaridun, isim maf'ulnya mutamaradun, tasrif istilahinya mutamaradun, tamaradu yatamaradu tamaradun, fahuwa mutamaridun, wa dzaka mutamaradun, tamarad la tatamarad. Isim maf'ul wazan mustaf'alun. Isim fa'ilnya adalah mustaf'ilun. Mustaf'ilun, isim maf'ulnya mustaf'alun. Tasrif istilahinya mustaf'alun, istaf'ala yastaf'ilu istif'alun, fahuwa mustaf'ilun, wa dzaka mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Mustajirun, isim maf'ulnya mustajarun, tasrif istilahinya mustajarun, istajaro yastajiru istijarun, fahuwa mustajirun, wa dzaka mustajarun, istajir la tastajir. Contoh yang kedua. Mustahrijun, isim maf'ulnya mustahrajun, tasrif istilahinya mustahrajun, istahraja yastahriju istihrajun, fahuwa mustahrijun, wa dzaka mustahrajun, istahrij la tastahrij. Contoh berikutnya yang terakhir. Mustarsyidun, isim maf'ulnya mustarsyadun, tasrif istilahinya mustarsyadun, istarsyada yastarsidu istirsyadun, fahuwa mustarsyidun, wa dzaka mustarsyadun, istarsyid la tastarsyid. Halaman berikutnya. Latihan menentukan isim maf'ul. Isilah titik-titik dengan jawaban isim maf'ul karena wazannya sama dengan isim fa'il yang memnya di dhammah. Hanya saja ain fi'ilnya dibaca fathah.
Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun adalah isim maf'ul karena wazannya sama dengan isim fa'il yang mimnya di dhammah. Hanya saja ain fi'ilnya dibaca fathah. Berikutnya contoh nomor 4 dibaca Kang Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadatun. Liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadatun adalah isim maf'ul karena wazannya sama dengan isim fa'il yang mimnya di dhammah. Hanya saja ain fi'ilnya dibaca fathah. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu shirbin muhtadharun. Kullu shirbin muhtadharun adalah isim maf'ul karena wazannya sama dengan isim fa'il yang mimnya di dhammah. Hanya saja ain fi'ilnya dibaca fathah. Selanjutnya wazan isim fa'il. Cara membacanya adalah satu kolom, adalah satu nafas. Caranya fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Bersama-sama. Wazan isim fa'il. Fa'ilun, muf'ilun, mufa'ilun, mufta'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun. Contoh berikutnya wazan isim maf'ul. Cara membacanya adalah sama dengan wazan isim fa'il, yaitu satu kolom, satu nafas. Dibaca bersama-sama. Wazan isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, mutafa'alun, mustaf'alun. Selanjutnya adalah bab 5. Auzanul mastari. Wazan masdar. Bab 5. Auzanul mastari. Wazan masdar. Masdar adalah kata benda yang punya kata kerja. Masdar bermakna petitik-titikan atau ketitik-titikan, atau kata kerja yang dibendakan. Masdar termasuk jenis isim. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintang.
Setelah mengetahui isim domir, isim isyarah, isim mausul, maka kata isim yang kita temui kita tentukan juga antara isim fa'il dan isim maf'ul. Bila tidak isim fa'il atau tidak isim maf'ul, maka kita cocokkan dengan masdar. Masdar ada bermacam-macam. Di antaranya masdar yang diawali dengan mim disebut masdar mim. Keterangan yang kedua, masdar yang tidak diawali dengan huruf mim disebut masdar ghairu mim. Yang ketiga, masdar yang tidak diawali huruf mim di antaranya adalah diawali dengan huruf hamzah, diawali dengan huruf ta, dan yang selain diawali ta atau hamzah. Berikutnya contoh masdar. Hamida fi'il madi bermakna muji. Masdarnya hamdun bermakna puji-pujian atau pemujian. Amina fi'il madi bermakna aman. Masdarnya amnun bermakna keamanan. Untuk memudahkan mencari masdar, maka masdar di sini di dalam metode amsilati masdar dibaca dhammah tanwin. Selanjutnya dalam tasrif istilahi masdar terletak pada urutan ketiga setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dalam kamus, masdar dibaca nasab. Halaman berikutnya, wazan masdar if'alun bermakna petitik-titikan. Huruf yang tertulis ada 5. Diawali hamzah qata yang dibaca kasroh. Huruf sebelum akhir berupa alif, dan huruf yang sebelum alif dibaca fathah. If'alun tanpa harokat dibaca if'alun menjadi if'alun. Tasrif istilahinya if'alun, af'ala yuf'ilu if'alun, fahuwa muf'ilun, wa dzaka muf'alun, af'il la tuf'il. Kita perhatikan keterangan yang ada tanda bintang. Terapkan keterangan seperti isim fa'il. Yang kedua, hamzah qata di awal maupun di tengah kalimat tetap dibaca. Hamzah wasol di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Contoh pertama dibaca sama-sama. Islamun, Islam adalah masdar karena mengikuti wazan if'alun. Tasrif istilahinya islamun, aslama yuslimu islamun, fahuwa muslimun, wadaka muslamun, aslim la tuslim. Kolom kiri, latihan menentukan masdar yang berwazan if'alun. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-dini. La ikraha fid-din. Ikrahun adalah masdar karena mengikuti wazan if'alun.
tasrif istilahinya ikrahun. Akraha yukrihu ikrahun, fahuwa mukrihun wa dzaka mukrahun, akrih la tukrih. Contoh yang ketiga dibaca Kang Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil islamu. Innad dina indallahil islam. Al-Islamu adalah masdar karena mengikuti wazan if'alun. Tasrif istilahnya Islamun. Aslama yuslimu islamun, fahuwa muslimun wa dzaka muslamun, aslim la tuslim. Halaman berikutnya, wazan masdar ifti'alun bermakna petitik-titikan. Cirinya, huruf yang tertulis ada 6. Diawali hamzah wasol yang dibaca kasroh. Huruf sebelum akhir berupa alif. Huruf yang sebelum alif dibaca fathah. Dan huruf yang ketiga berupa ta yang dibaca kasroh. Ifti'alun tanpa harokat dibaca ifti'alun menjadi ifti'alun. Tasrif istilahinya ifti'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun, fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun, ifta'il la tafta'il. Contoh yang pertama dibaca sama-sama. Ibtighaul numri adalah masdar karena mengikuti wazan ifti'alun. Tasrif istilahnya ibtighaul. Ibtagha yabtaghi Ibtighaul, fahuwa mubtaghi wa dzaka mubtaghun, ibtaghi la tabtaghi. Contoh terakhir, Ijtihadun, teman-teman, adalah masdar karena mengikuti wazan ifti'alun. Tasrif istilahnya ijtihadun. Ijtahada yajtahidu ijtihadun, fahuwa mujtahidun wa dzaka mujtahadun, ijtahid la tajtahid. kita pindah ke kolom kiri. Latihan menentukan masdar yang berwazan ifti'alun. Contoh yang pertama dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. La yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. iftira'an Adalah masdar karena mengikuti wazan ifti'alun. tasrif istilahnya iftira'un. Iftara yaftari iftira'un,
Contoh selanjutnya nomor 5 dibaca Kang Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu. Ikhtilafin adalah masdar karena mengikuti wazan ifti'alun. Tasrif istilahinya ikhtilafun. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafun fahuwa mukhtalifun wadaka mukhtalafun ikhtalif la takhtalif. Halaman berikutnya wazan masdar infi'alun. Cirinya huruf yang tertulis ada 6. Diawali hamzah wasol yang dibaca kasroh. Huruf kedua berupa nun. Huruf kelima berupa alif. Infi'alun tanpa harokat dibaca infi'alun menjadi infi'alun. Tasrif istilahinya infi'alun. In fa'ala yanfa'ilu infi'alun fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'il la tanfa'il. Contoh yang pertama bersama-sama. Inkisarul pecah adalah masdar karena mengikuti wazan infi'alun. tasrif istilahinya Inkisarun. inkasaro yang kasiru inkisarun Fahuwa mungkasirun wa dzaka mungkasarun inkasir la tamkasir. Selanjutnya dibaca infiqaun pecot Adalah masdar karena mengikuti wazan infi'alun. tasrif Istilahinya infiqaun inqata'a yang qati'u inqita'un fahuwa munqati'un wa dzaka munqata'un inqati' la tanqati'. Kita pindah ke kolom kiri. Latihan menentukan masdar yang berwazan infi'alun. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatis Tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Infisama adalah masdar karena mengikuti wazan infi'alun. tasrif Istilahinya infisamun. Infasama yang fasimu infisamun fahuwa munfasimun wa dzaka munfasamun infasim la tanfasim. Contoh berikutnya dibaca Kang Nazili. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin karihallahum bi'athahum. Walakin karihallahum bi'athahum. Imbi'atun adalah masdar karena mengikuti wazan infi'alun. Imbi'atun tasrif istilahinya imbi'atun
Imba'ata yambaitu imbi'atun fahuwa munba'isun wadaka munba'atun inba'it la tanba'it. Halaman berikutnya wazan masdar istif'alun. Cirinya huruf yang tertulis ada 7, diawali hamzah wasol. Huruf yang kedua berupa sin, huruf yang ketiga berupa ta, dan huruf yang keenam berupa alif. Istif'alun tanpa harokat dibaca istif'alun menjadi istif'alun. Tasrif istilahnya istif'alun, istaf'ala yastaf'ilu istif'alun, fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun, istaf'il la tastaf'il. Bersama-sama, istighfarun jaluk ngapura adalah masdar karena mengikuti wazan istif'alun. Tasrif istilahinya istighfarun, istaghfara yastaghfiru istighfarun, fahuwa mustaghfirun wadaka mustaghfarun, istaghfir la tastaghfir. Yang kedua, istikbarun sombong adalah masdar karena mengikuti wazan istif'alun. tasrif Istilahinya istikbarun, istakbara yastakbiru istikbarun, fahuwa mustakbirun wadaka mustakbarun, istakbir la tastakbir. Selanjutnya kolom kiri, latihan menentukan masdar yang berwazan istif'alun. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. tasrif Istilahinya berikutnya contoh nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idah. Istighfarun adalah masdar karena mengikuti wazan istif'alun. Tasrif istilahinya istighfarun, istaghfara yastaghfiru istighfarun, fahuwa mustaghfirun wadaka mustaghfarun, istaghfir la tastaghfir.
Halaman berikutnya wazan master taf'ilun. Huruf yang tertulis ada 5, diawali ta fathah dan huruf sebelum akhir berupa ya. Taf'ilun tanpa harokat dibaca taf'ilun menjadi taf'il. Tasrif istilahinya taf'ilun, fa'ala yufa'ilu taf'ilun, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun, fa'il la tufa'il. Contoh yang pertama, tasbihun, maca subhanallah adalah masdar karena mengikuti wazan taf'ilun. Tasrif istilahnya tasbihun, sabbaha yusabbihu tasbihun, fahuwa musabbihun, wa dzaka musabbahun, sabbih la tusabbih. Yang kedua, tahlilun, maca la ilaha illallah adalah masdar karena mengikuti wazan taf'ilun. Tasrif istilahinya tahlilun, halala yuhallilu tahlilun, fahuwa muhallilun, wa dzaka muhallalun, hallil la tuhallil. Selanjutnya yang kolom kiri, latihan menentukan masdar yang berwazan taf'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thiman. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thiman. Ta'thiman adalah masdar karena mengikuti wazan taf'ilun. Tasrif istilahnya ta'thimun, as-sama yu'assimu ta'thimun, fahuwa mu'assimun, wa dzaka mu'assamun, assim la tu'assim. Contoh berikutnya dibaca Kang Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa taklima. Takliman adalah masdar karena mengikuti wazan taf'ilun. Tasrif istilahinya takliman. Kallama yukallimu taklimun, fahuwa mukallimun, wa dzaka mukallamun, kallim la tukallim. Halaman berikutnya wazan master tafa'ulun. Huruf yang tertulis ada 4, diawali huruf ta yang dibaca fathah. Ain fi'il dibaca dhammah dan diberi tasdid. Tafa'ulun tanpa harokat dibaca tafa'ulun menjadi tafa'ulun. Contoh, taqarrubun tanpa harokat dibaca taqarrubun menjadi taqarrubun. Dibaca bersama-sama. Tamassukun, cecekelan. Tabarrujun, pepes. Tarabbusun, ngenteni. Tadarruun, DP. Taqaddumun, DCE. Taqarrubun, nyekaake. Ta'ahurun, keri.
tawassulun lantaran ta'allumun sinau tatahurun sesuci. Berikutnya latihan menentukan masdar yang berwazan tafa'ulun. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruja adalah masdar karena mengikuti wazan tafa'ulun. Contoh berikutnya dibaca Kang Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Tad'unahu tadarru'an wa khufyatan. Tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an adalah masdar karena mengikuti wazan tafa'ulun. Halaman selanjutnya wazan masdar tafa'ulun. Huruf yang tertulis ada 5. Diawali ta yang dibaca fathah. Huruf yang ketiga berupa alif dan ain fi'il dibaca dhammah. Tafa'ulun tanpa harokat dibaca tafa'ulun menjadi tafa'ulun. Contoh takhosumun tanpa harokat dibaca takhosumun menjadi takhosumun. Contohnya dibaca bersama-sama. Taqatulun perang. Tamarudun eka lara. Tanakudun lelawanan. Takaburun ungkur-ungkuran. Tajawurun tetanggaan. Taqarrubun peparakan. Halaman berikutnya wazan masdar mufa'alatun. Huruf yang tertulis ada 6. Diawali mem yang dibaca dhammah. Huruf ketiga berupa alif dan huruf yang keenam atau terakhir berupa ta. Mufa'alatun tanpa harokat dibaca mufa'alatun menjadi mufa'alatun. Contoh musyawaratun tanpa harokat dibaca musyawaratun menjadi musyawaratun. Dibaca bersama-sama. Musyawaratun musyawarah. Munazaratun tukar pikiran. Muqatalatun paten-patenan. Munawasyatun nyerang. Mumarasatun biasaake. Muqaranatun bandingan atau barengan. Selanjutnya latihan menentukan masdar dari madi 3 huruf. Isilah titik-titik dengan jawaban tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, dan juga tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Contoh pertama dibaca bersama-sama. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu adalah tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, dan juga tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Contoh berikutnya dibaca Kang Nafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Da'wata adalah tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, dan juga tidak masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Halaman berikutnya adalah kesimpulan. Masdar yang mudah dihafal dari ringkasan tersebut adalah sebagai berikut. Bersama-sama: if'alun, Ifti'alun, infi'alun, istif'alun, taf'ilun, tafa'ulun, tafa'ulun, mufa'alatun. Selain masdar yang mengikuti wazan di sebelah kanan ini, bila diawali huruf mim maka disebut masdar mim. Rincinya, bila kita menemukan kata isim, tidak isim fa'il, tidak isim maf'ul, maka cocokkanlah dengan wazan-wazan masdar. Bila tidak cocok dengan wazan-wazan di samping kanan yang tertulis ini dan diawali huruf mim, maka disebut masdar mim. Wazan masdar mim bermacam-macam, seperti mazlamatun, mafsadatun, dan sebagainya. Bila tidak diawali huruf mim dan tidak cocok dengan wazan-wazan di samping, maka bisa juga masdar dari fi'il madhi 3 huruf. Atau yang kedua, jamid yang selain masdar, atau yang ketiga jamak taksir. Untuk memudahkan, cari pada kamus. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah jilid 2 telah kami sampaikan. Selanjutnya adalah jilid 3.